Hej, cześć wszystkim ludzie z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek Kotora. Wracamy do Mrocznego Jastrzębia i opuszczamy Tatooine. Tak jest. Mam nadzieję, że te wszystkie giski, które, cóż, zalęgły się w naszym Jastrzębiu, padły. Tak jest, tak jest. Dobra, porozmawiajmy, dobra, mission tam nie, bo z nią nic nie mamy. Porozmawiajmy sobie z całą załogą. Bo wiecie, trzeba utrzymywać relacje na poziomie takim dobrym przynajmniej. Kandarius, powiedz mi coś tam o tej wojnie mandaloriańskiej. But I do have a couple about me and the stuff I've done. In one battle above the world of Althir, my unit managed to defeat a force of Althiri 10 times our own size. That battle gained me command of an entire subsect of my... Opowiedz mi o tym. For 5 days they had managed to hold off our forces, keeping us to the outer rings of their world, preventing us from attacking it directly. My task was to assault one of their flanks with a false attack. The Althiri would be drawn out by the units I had sent in. Once they had surrounded those units, the bulk of my forces would attack from the rear and defeat them in detail. I udało się? Things didn't go as I had planned. I saw an opening, a mistake they had made in the disposition of their forces, and took it. While fending off our main force, they had let their fleet split in two. The center of their entire fleet was left exposed. I turned my forces and assaulted the center of their fleet, decimating them. O, nieźle. Their slow, ponderous ship could not turn to face us without being overwhelmed. The command vessels were destroyed in seconds. Their ranks were thrown into chaos. O, bez komunikacji to nie ma co w ogóle wygrywać w bitew. Ships scatter and flee. Several even tried to dive through the plane of the rings to escape us. They were shredded by the rings or crashed into rocks, or were destroyed by our forces as we pursued them. Warriors do not flee from a battle if they are losing. They fight to the end, as we did against your Jedi Revan. Another time, maybe, I'll tell you about how the war with the Republic went. For now, let's just get on with things. Is there something else you want to know? Nie. Your choice. No nieźle, kurde, tak. No faktycznie, bo zniszczenie statku dowodzenia, czyli pozbawienie całej floty rozkazów, to naprawdę wprowadza chaos. Nikt nie wie, co robić. Sprawdźmy, czy mam jakieś ulepszenie do mojego miecza świetlnego. Mandalorianie to wspaniali taktycy. To jest ten... To jest ten mój? No tak, bo to ten jest fioletowy. Tylko czemu... A, dobra. Luxum. O. A, bo ten to jest do robotów. Ja. O. Odbicie zwiększone 5. Premia od obrażeń. Proszę bardzo, ja to chcę. I rubat. To ten sobie został. Albo nie. Premia do ataku 3. Teraz jest trochę inny. Bardzo taki trochę. Wow. I dobra, Jolie, co chcesz mi powiedzieć? Wspomniałeś coś o awanturniczej przeszłości. Albo co myślisz o wyroku wydanym na Sunry'ego? You did what was necessary. Sunry was guilty. As sad as that fact makes me. Justice had to... Doesn't matter that his victim was a Sith or that he was once a hero. I only wish that my old friend... But that's the thing about wishes. They don't come true. And now Sunry's dead, which is a shame. He was a good man, you know, once. Got something... No dobra, awanturnicza przeszłość. Strange the tricks memory plays on you when you get older. Więc nie byłeś awanturnikiem? Didn't I say that my past was my affair? You don't see me poking and prodding you with questions, do you? Ale powiedziałeś mi już tyle, ciekawość mnie zżera. Nie bądź z Gredem. Ciekawość mnie zżera. I'm not here to satisfy your curiosity. No staring at the old man, that's what the sign says, damn it. And besides, you don't really want to hear about me. We're talking ancient history. Probably before you were born. History bores kids. Proven fact. Starzy ludzie uwielbiają mówić o historii, to udowodniony fakt. Oh, fine. Have it your way. Just don't cry about it later. Yes, I was an adventurer. Happy now? I wasn't even done with my Jedi training back then. I had a full head of hair and an eagerness to see absolutely everything. Sound familiar? The Council was never happy with willful, brash Jolie Bindo, you see. Even less so when I began my smuggling career. Oho,
Jedi przemytnik. Jedi nigdy nie zostałby przemytnikiem. Don't look at me like that, damn it. I wasn't always the wrinkled coot I am now, you know. I can still fight too. So wipe off that smirk I see there. At the time, the Yukata system was interdicted by its own king. He preferred to keep his people starving and poor, all the better to oppress them. The Senate was trying to negotiate a peace, but they were getting nowhere as usual. I decided I wasn't going to wait. I found myself a ship and a partner, and we began smuggling food and supplies to the Yukata citizens. A to tak szlachetnie. Było niebezpiecznie? Skąd brałeś kredyty? Właśnie. Well, we didn't buy all the equipment per se. Wszystko jasne. Some were happy to donate goods. Some we just knew had more than they could use. Kradliście sprzęt? Stole is such a harsh word. They would have donated those goods readily enough if they were compassionate. I considered it a tax. Podatek od chciwości. Czuć w tobie krew prawdziwego polskiego polityka. Shot us down and forced a crash landing. I thought the force had abandoned me, as I remember. I co się stało? Well, as it happens, getting shot down turned out to be very fortunate. That day was the day Kiedy co? Well, that was the day I met my wife. Wow. No, to dużo ostatnio Jedi bierze śluby. Kuchwa. Och, przykro. Żonę brałeś ślub? You know another way to get a wife? But yes, that's when I met her. If it's all the same to you, I'd prefer to stop talking now. My mouth is starting to draw flies. O, chyba coś się stało z tą jego żonką. Dobra. Czy coś? Nie, dobra. Zalbar. Juhani, ty masz coś do powiedzenia. What is it? Coś nie tak? I was remembering Taris. Przykro mi, Juhani. No, it's all right. I think I am over the worst of it. I apologize again for lashing out at you. It was not your fault. It was a horrible place to have to live. At least in the lower cities where the non-humans tended to get relegated. Living for years in a place with no sun, living off the trash dropped from the upper levels, and the meager pay doing back-breaking living. I jeszcze te ragule. There was always the danger of raguls coming up from the sewers, or more mundane predators living and working in the area. My family and I struggled each and every day to make something of our lives. But we could only go so far. Taxes from the corrupt government, more fees from the gangs controlling the streets, and whatever was left paying for what food and medical supplies we could afford. Było aż tak źle? Nikt nie chciał wam pomóc? And of course, there was the constant bigotry and hate from the more affluent and human citizens, lording their wealth over us living below. Every once in a while, a rich human would come down through the lower levels with his droid entourage just to see how the wildlife lived, and laughed at the mockeries that were our successes. But I have come to meet many decent humans in my travels since those days. Indeed, some of the greatest people I have ever met are human. Jedna z Jedi, którą spotkałaś? The Jedi who encouraged me to join the Order. The one who was with the group going to fight the Mandalorians. She was human. I am sorry. I am getting away from my point. If there even was one. Sometimes I curse the day my parents fled to Taris. But then again, if they had not, I would not be where I am today. Uciekli? Skąd? Another story for another time. For now we must continue our own epic. To save the... Dobra. Niektórzy przynajmniej umieją prowadzić rozmowy w minutę, a taki Jolie musi się wygadać na 5. Dobra, Carve, ty zawsze... Ja cię kiedyś jeszcze złamię. Nasza ostatnia dyskusja nie zakończyła się. Ostatnim razem nie byłeś w najlepszym nastroju. Ale nie umiem mówić. I'm not very good at this. I know I owe you an apology. More than one, probably. I was just so desperate to finally face Saul directly in the Battle over Terrace. And now the Jedi have us looking for these star maps. I know this mission is important, it's just, I feel a bit useless. I mean, I can fight, sure, but I'm no Jedi. All this feels completely out of my league.
Nie byłbyś taki bezużyteczny, to takie... To niby czemu w takim razie nie wrócisz na front? To też jest takie chamskie trochę. I to ma być niby usprawiedliwienie tego, co robisz? No te wszystkie odpowiedzi są takie chamskie. It doesn't, I know. It's been a while since I've even had to think about that sort of thing. I just hate not knowing what's going on and feeling this... helpless. But I shouldn't have taken that out on you. I've been a royal pain in the backside, haven't I? Wcale nie dbam o to, co myślisz. No super, nie przejmuj się tym, Carl. No, I do worry about it. I've traveled the lanes more than once. I should know better than this. So, I'm sorry. Will you accept my apology? Jeśli tylko zgodzisz się ze mną współpracować. Done. Let's get underway then, shall we, partner? No, wreszcie nam zaufał. Karl, kurde. Przeprosił się za wcześniejsze zachowanie i obiecał, że postara się nie wyżywać na swoich towarzyszach za zdrady na innych ludzi, których trzeba będzie zaczekać. Dobra. A czy mogę z tobą jeszcze gadać? To nie, dobra. Bastilio, moja mistrzyni i podkochująca się we mnie kobito z 2 ładnymi warkoczkami. Czy tam kucykami, whatever. Chcesz porozmawiać? About my mother? I'm unsure. I seem to find it difficult to remain objective when it comes to her. I find that disturbing. O właśnie, my mamy jeszcze po tę matkę iść. Ale miejsca nie znaleźliśmy. Właśnie, nie znaleźliśmy tego holokronu. Szukałem, to tam nie było. We've more important things to do. Still, my father is dead. Father recorded all his personal thoughts in that holocron, even when I knew him. Having it would be like having him with you. I don't see why she deserves it, however. She drove him to his death. Zatrzymasz go dla I don't siebie? know. Part of me would keep it just so she didn't get it. I would have thought my Jedi training would have put me past this kind of pettiness. I wish it... Please. Właśnie, mamy jeszcze TT. Maska Bastilii. Ja jebę, zapomniałem. No to Korriban w następnym odcinku, jak nic. A już myślałem, że odlecimy. I ja jebę. Nie no, wątek matki Bastilii jest bardzo ważny. Tu, chodź. Ja jebę, zapomniałem na śmierć, no. Na śmierć zapomniałem. Anchor Head, dawaj. Tylko gdzie on może być? Tam było napisane, widzicie? Tak, tam było napisane, uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie języka polskiego. Tam było napisane, że w miejscu chętnie odwiedzanym przez kryjaty. A kim ty kurwa jesteś? Yikukuno no ba mulirati-kun. Tonghit-kun ton... Nic nie opuściłem. Takom justach miki grabalmogo. Dzięki. Diho tonga-kun achu... Twi'lek Senki dał ci cyfronotes, który na wyświetlaczu mówi, że z hulasem na mananie. Przyjdź bez świadków albo nie przychodź wcale. Jakim hulasem? Co, lecimy na manan jeszcze? Okej, polecimy. No to Korriban jeszcze na nas poczeka, tak troszkę. Tajemnicza wiadomość jakaś. Kim jest Hanuk? Nie to. Hulas. Kim jest Hulas? Nie kojarzę żadnego Hulasa. Zaćmienie umysłu. Nie kojarzę żadnego. Autentycznie. Może wy pamiętać, ale ja nie. Hulas. Oh, it's you again. A, No, walę just go. let you pass. The boy. Good hunting. Chociaż. Nie no, skoro mamy taką możliwość, no to polecimy na to. O I'm Jezu, here. Bastilio. Szybkość rycerza. Leci. W miejscu chętnie odwiedzanym przez kajraty. Polecimy tamtędy. Tutaj jest jeszcze jakiś złom. Pewnie zaatakują nas łowcy. Ten pustkowi. Albo nie. Nie wiem jak się te zwierzęta nazywają, ale to są chyba te kryjaty.
Biegną oni? Tak. W poszukiwaniu holokrona. Nie, to jest Wright Hulak. No, to jest Hulak. Hich. Nie chcę chętnie odwiedzać do historii, a ty to legowisko gwiezdnej mapy. Tego smoka. To nie tu. To nie są te zwierzęta. A chociaż chwila, to są zwłoki. Czyżby? Nie. Tam jest sterta śmieci. No dobra, no to szybkość rycerza i spadamy tam. Na wschodnie Morze Piasków. Pa para pa pa para pa. Epicka przygoda. Aż nie mam co powiedzieć. Tak mnie zatkało. Nie mam co mówić. Mój komentarz jest w tej serii bardzo taki skromny i mało znaczący. Nic tutaj nie ma. Ale pójdę jeszcze do tej jaskini. Może coś tam się znajdzie. Tam nic nie ma, tam same piach. Jeszcze się okaże, że ten ożył. Smok. No nie ma tutaj żadnych zwłok. Z cyfronotesem. Przerzute zwłoki człowieka. No. Ten gruz przeszukiwałem, ten gruz też przeszukiwałem. Przerzute twiletańskie zwłoki. No nic. Tutaj jest gwiezdna mapa. O, zniszczony plecak. Holokron. A, proszę bardzo. Sure. No to Bastilio, How can I help? chcesz porozmawiać? About my Masz jej zamiar oddać ten Do you holokron? think I should? Powinnaś to rozważyć. Czy potrzebujesz tego holokronu bardziej niż ona? I would like to keep something to remember Father as much as she would. I'll think about it. I should try and remember my training. I should be able to let go. I don't want to talk about... Holokron należący do ojca Bastili został odnaleziony na pustyni. Bastili jednak nie jest pewna, czy powinna oddać go swojej matce, że jakaś część jej mówi, że powinna ją zatrzymać. W sumie ojciec był jej niezwykle bliski, tak czy inaczej dużo było, gdybyś wrócić do kantyny. Yes. Dobra, wracamy do kantyny. A wiedzieliście w ogóle jak oni szybko rozmawiali? Chyba jakiś bóg związany z tym, że używali tego przyspieszenia. To chyba naprawdę przyspiesza wszystko. Ale użyjmy jeszcze raz tego przyspieszenia, bo nie czuję żadnej różnicy. Pam para ba, ba. Wyobraźcie sobie, jak bardzo epicki by był podwójny fioletowy miecz. O, to by było coś. Ale że też nie zauważyłem tego zniszczonego plecaka. Ach, gałgan. O. To tu się wchodzi. Tędy. Brawo ja. Dobra. Teraz, no dobra, już nie będę wracać na statek. Dlatego zwyczajnie wracamy do Anchorage. I do kantyny Mos Eisley. Chyba tak, chyba to jest ta kantyna Mos Eisley, co nie? W sumie przez 3000 lat mogli tam zbudować jeszcze jedną osadę, ale po co? Właśnie, po co? To jest jedyny port kosmiczny. Jedyne miasto na Tatooine, z tego co wiem. Z tego co Czerka mówiła. Ale przez 3000 lat wiele się mogło zmienić. Wiecie, jak przez te eony, co tutaj istnieje ta planeta, to tutaj kiedyś było życie, zieleń i w ogóle, a teraz sam piach, jak ogień sięgnąć. No to cóż. Do Anchorage. Chodź tu, Bastilio, idziemy do kantyny. Porozmawiać z swoją mamą.
tam się wchodzi, dobra. Ciekawe co sobie powiedzą. Pewnie jak bardzo się kochają, jak bardzo o sobie nie myśleli nigdy, że to jej wina, że ojciec umarł, bla bla bla. Kantina. No, pogadaj sobie z mamą, Bastilia. Back already? Have you even looked for the holocron yet? I have the holocron, Mother. I'm just not sure I want to give it to you. And why not? Would you deny me even that? I've never denied you anything, Mother. You may think I don't remember what it was like before I left for the Order, but I do. You were the one who pushed Father to go on one treasure hunt after the other. You loved living in wealth. You think I don't remember the fights? You were eager to send me to the Jedi even though I didn't want to go. You took Father away from me. And now this holocron is all I have of him. Fool girl. You have a strange way of remembering things. That wasn't... No, I don't wish to argue with you anymore, Mother. It's time we parted ways now, for both our benefit. Może powinnaś wysłuchać, co macie do powiedzenia. You don't know her. My mother is notoriously deceptive when she wants something. Why should she have the holocron? Is it too difficult to believe that I am a dying woman who simply wishes to see her husband one last time? I find it difficult to believe anything you say, Mother. Wydaje mi się, że już... może jedna z was powinna pierwsza podać dłoń drugiej na zgodę. You're right. It shames me, but I find it difficult to let go of the past. I'm sorry, Mother. I was hard on you, dear. I wasn't a very good mother to you. I know that. Your father loved you so. He wanted you to be just like him. He wanted to take you on his hunts, but I said they were too dangerous. A jednak pozwalałaś swojemu mężowi udać się na te niebezpieczne wyprawy. I always tried to keep him from the dangerous ones, but he would have none of it. It was a reckless life we led. Always moving. I didn't want that for you. So that's why you gave me to the Order? What do your father and I have to show for all those years of hunting? Nothing. That was no life for anyone. Especially not someone as gifted as you, your father. He spent all his last years trying to pay for my treatments. That's why he went for the pearls. I begged him not to, but... Your treatments. I'm dying, Bastili. I did not lie about that. It's been a long time in the coming, and there's really nothing that can be done anymore. Rak, I told czy your co? father to let me go, but you know how he was. Stubborn, like you. I'm so sorry, Mother. I don't know what to say. Keep the holocron, Bastili. It would do me good to know you have it. This talking to you. This is what I really needed before I know. Thank you. I'm glad we talked too. Oh, you said you had important business, and you were never one to mince words. You there. You take care of my daughter, you hear me? Już widzę, jak mi pozwoli. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. That's good. I'll feel a lot better knowing there's someone to watch her. Where are you going to go? It doesn't matter, dear. Don't you worry about me. Here, take these 500 credits. It's all I have. Go to Coruscant and find a doctor. I'll meet you there after what I have to do. But I already told you there's nothing that can... Please take it. I want to see you again, when we can talk. All right, I will. You do what you have to, Bastila. You go make your father and I proud. I'll try. Farewell, Mother. Wzruszające, naprawdę. Yes? Nie. No, oddała jej 500 kredytów. No, coś ewidentnie ją gryzie, no coś ewidentnie ją gryzie, no matka jej umiera, no. Czuje się teraz lepiej? Yes. That brought me a lot of peace. More than I thought it would have. Thank you for urging me toward it. After all my training, I would have thought it would have been easier. Apparently, I still have much to learn. How can I help? Coś cię we mnie ciekawi? Am I so transparent? I suppose I shouldn't be surprised, considering our bond. Yes, there is something I would like... Proszę, mów. In our time together, I've been watching you. You are a true servant of the light. You follow the tenets of the Jedi Order despite the lure of the dark side. And with so little training. For me, it has always been a constant battle. Don't you find it difficult at all? You make it seem so easy. Or is that only an illusion? Cóż,
czasami się wczytuję. Robię po prostu to, co wydaje mi się And słuszne that's enough for you. i kanoniczne, bo ja prowadzę zgodnie z historią. If only the right path was always clear. I've always struggled for control over my passions. I've always been too quick to anger, too quick to get involved. My instructors constantly berated me for it. I've often dreamed that I might be able to confront Darth Malak myself. I dream I can use all this power I have to kill him and stop all the death and destruction. I just think about all the evil that the Sith have caused and I get so furious. Yet we are told that these feelings are the path to the dark side. Chcesz powiedzieć, że nie wierzysz, żeby ciemna strona była zła? No takie trochę odważne. Myślę, że musisz ufać w mądrość kodeksu Jedi. Yes, of course, you're right. I have to remember my training. The Masters know well the corrupting influence of the dark side. Juhani też dobrze zna. For me to imagine. The very thought that I could become as evil as Malak, I just can't fathom it. It just doesn't seem possible. I mean, how could I... No. Wait, I'm sorry. I shouldn't Zapytaj się even be Juhani. asking you this. The Jedi teachings are clear. Who am I to question them? And even worse, who am I to try and make you question them? Co? These are dangerous thoughts. The indulgence of a vain mind. Please, forget I ever mentioned this. It's just... Okej, Bastilia taka trochę... Właściwie zaczyna wątpić w swoje zdolności Jedi. Masz nadzieję, że ten brak pewności nie zagrozi waszej misji, albo nie poprowadzi nam na ciemną stronę. Dobra, w następnym odcinku, bo ten odcinek już zmierza ku końcowi. Właściwie to już jest jego koniec. Tam tak, wchodzimy na Mrocznego. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mało walki, dużo takich bardziej emocjonalnych spraw. No i takiego zżywania się z drużyną. Więc tak, w następnym odcinku skierujemy się na Manan. Manan, tu jest Manan. Na Manan, czemu na Manan? Bo tam dali nam taki cyfronotes. Nie wiem, czy to będzie długa misja, czy nie, ale chyba raczej krótka. Dlatego lecimy na Manan, a następnie lecimy na Korriban. Na siedlisko ciemnej strony. Więc dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego Kotora. Buja!